द अस्बाब दरजा के कुरान में पुष्कड़े सहाबा होते वाय द अस्बाब दरजा के कुरान में पुष्कड़े चाहे जदवास आराल द अस्बाब खबरकुम द मुसब्बिबुल अस्बाब खबरकुम द मुसब्बिबुल अस्बाब ज़ात अल्लाह दे अल्लाह हिफाजत करे दे वो अस्बाब पर दरजा के तो कुरान हिफाजत सिंदोश पैगंबर खुदा बांधे अल्लाह 35 साल के कुरान करीम नाजिल कर 35 साल के जब कुरान नाजिल शो पैगंबर खुदा 35 साल के तो कुरान तिलावत करे दे कुरान करीम लुत्फ दे दे कुरान करीम उम्मत को खोले दे कुरान करीम दर्स करे दे तदरीस करे दे तो कुरान करीम तौल करे दे लुत्फनी करे दे तो कुरान करीम अल्फाज में दे अवलोली दे साहबे किराम बातें कुरान करीम करे दे वो जमा पैगंबर मकबल जुट के कुरान करीम लिखे दे न कुरान करीम लिखे पैगंबर शोना ज़क़द रब इलाम दे वला तखुद्दु बियमीनिका एक पैगंबर तक भी पढ़े तनिकल नशको दे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तगदली करो औतलुस्तलो इस्तेदाद न देखने ना करे बनी के अल्लाह हिम्मत दे एक पैगंबर तनी करो लुस्तल वाला है जब पैगंबर कुरान लिखे न दे अल्लाह लिखे नाज़िल करे न दे अल्लाह नाज़िल ब मुस्तफा का उसका कुरान लिखे चाहे कुरान द किताब पर शक्ल के जमा करे चाहे कुरान महफूज करे चाहे कुरान उम्मत का रसूल चाहे समा पैगंबर मकबल दौरे नबुवत के आज तक तमक्की मदीने और शामना बाहर न लेवते बल्कि पैगंबर खुदा पाकिस्तान तक ले रहा करे ईरान तक ले रहा करे इराक तक ले रहा करे खुरासान तक ले रहा करे आज तक पैगंबर खुदा की मुल्क होता न ले रहा करे उसकी मुल्क होता कुरान वाला सिदरे सिंगले चमशरे सिंगले द किताब शक्ल के महफूज शरे सिंगले चकले इस्लाम तारीख बुलाओ के और आप बुलाओ के जवाब पा यौम नबी के कुरान द पैगंबर ना या करम साहब दे करम साहब दे किताब शक्ल के तरतीब और करम साहब कराम दे उम्मत रसूल साहब करे चादे निकले चादे और किताब पर शक्ल के तरतीब और करे चादे आका मदनी 23 साल दौरे नबुवत और मक्का मदीना के देव का कुरान करीम दासिद किताब पर शक्ल के मौजूद हो पैगंबर खुदा च दुनिया में रुखसत शो और पैगंबर खुदा पस पर्दा शो विसाल मुबारक कुश और हुजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दफन शो अगर ज़माना के कुरान दासिद किताब पर शक्ल मौजूद हो मामला का वही याद पैगंबर खुदा की वफात न उसका बयामामा के मुसैलमतुल कज़्ज़ाब तखत के नबुवत इनकार कर 40,000 लश्कर तैयार कर 40,000 लश्कर द मुसैलमतुल कज़्ज़ाब पलास भी अतु कर अगे मुसैलमा तवे तज़मन पैगंबर मंस्ता उम्मत यानु मुसैलमतुल कज़्ज़ाब द पैगंबर ऐलान कर अबू बकर सिद्दीक द मुसैलमतुल कज़्ज़ाब खिलाफ अलम जिहाद पुरतक अबू बकर सिद्दीक वाहिद अगर कस्ते चाचे अव्वल तखत नबुवत दिफार पागा मैदान लगोले दे अबू बकर सिद्दीक साहबे किराम तैयार कर पागा ज़माने के फारूक आज़म मरते हुए चे ए अबू बकर मसाइल देर ज़्यादती यौ तरफ का मुनकिरीन ज़कात तो ज़कात का इनकार करे दे द्वेम तरफ का मुर्तदिन अरब मुर्तद शविदे द्वेम तरफ का तो रसूलुल्लाह दा वफात तो को तरफ समन पर ज़रूरों के मौजूद थे सलोरम तरफ का तो मदीने तरफ पर जेशो सामवाते नाराज़ थे बिंजुम तरफ
तो लखकर तैयारी तकत में नबुवत निफाद पारा मैदान लगे ए अबू बकर लग सोच सर पे सलौका लग इतिहाद सर पे सलौका मसाइल ज़्यादती व बोरानुन ज़्यादती तानच मंत तकलीफ ज़्यादशी अबू बकर सिद्दीक उमर तमख्ता उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवई अजब्बारुन फिल जाहिलियती व ख़ुवारुन फिल इस्लाम ए उमर पता से चलो शा तजाहिलियत ज़माना के सादो जोर कुव्वत ताकत है बदरो हो तख्तबे चर्चे वे खलक सादो नमो जलाल नयरेदर नंजर इस्लाम ज़माना शवा तब पैगंबर पे इज्जत व नामोस बाते तब कुर्बानी दपारा तब मैदान लगोल देवराने तमाता नमस्तातो दे मत खबर के वे ज़बत मुल्तदीन खिलाफम जिहाद को तकत में नबुवत मुनकिरीन खिलाफम जिहाद को औ चाचे माता ज़कात न देना करे ज़कात ने इनकार करेंगे इनकार का उनको खिलाफम जिहाद को चाचे रसूलुल्लाह ता ज़कात वर्को कमाते ज़कात राको को सिर पेदा असा याद उखबैम इसार को अबू बकर सिद्दीक वे ज़बतानी खिलाफम जिहाद को फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मवे वे ज़मान टोल ژوند अबू बकर सिद्दीक द यवे शپې او د یوې ورځې د قربان سیرت مصطفی के मौलाना इदरीस कांदेलवी ज़मान बुखारी उस्ताद शेख العرب والعجم शेख الحدीث मौलाना संजान अल-मदनी शहीद रहे दागद बुखारी उस्ताद इदरीस कांदेलवी से लिखी दादा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी शागिर्द अगर लिखी उमर फारूक तचावे चाहो रस कम योदा चतवे च ज़मान ژوند टोला जिंदगी दा अबू बकर द यवे ورځې او د یوې شپې د قربان شاه اگر رس کم योदा اگر شپه کم योदा عمر फारूक ورته جواب ورکړ و شپه خو هغه ده چې د ابو بکر او د نبی په غار کې د راز او د نیاز شپه خو او زه دې سونا ته بیان چې د ژوند ټول اعمال ابو بکر صدیق راته د ژوند هغه درې شپو کې د یوې شپې اجر او ثواب شپه هغه ده ورځ کم یو وی ورځ دا وه چې ما ورته وویل احتیاط پکار دی هغه راته وویل چې احتیاط نشته چا چې د ضروریاتو د دین نه انکار کړی دی موږ احتیاط نه بلکې دغه خلکو سره جهاد کوو د ضروریاتو د دین نه به انکار کوي موږ به د هغه خلکو سره نرم کوشش وکړو امت ته د ختم نبوت د دفاع چل ابو بکر صدیق وښوده محسوس نه کوي جمله ویل زمون خلقو ته یو مصیبت چې کله ته مسله بیان کې عام هغه دا نه و چې حکیم دی دا و چې ورته مونږ یاست سوی په خپل بندګانو داسې وو داسې زما شاګرد د ما سره شریف جامي او نور الانوار او شریف تعظیم دا کتابونه هغه یو ځل کې محمد ترجمه شروع کړه په ترجمه کې دا سورې بقره کې په درېمه رکوع کې 11 آیاتونه د منافقینو باره ابتدایي ورځو کې یو بابا کې ناستو و چې دا 11 آیاتونه پوره شو بس بابا نه وکړي سورۃ پاک کې چا تاسو وکړ بابا جی و ته ترجمه لا ولې نه کېږي و دا استاد کې روزانه ما یاد se ve la